अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर आई एम श्योर हर किसी ने अपनी पीएचडी कर रखी है। वो टॉपिक है, वो उन्वान है लफ्ज़ हिजाब। जी हाँ नाज़रीन, लोगों को ये लगता है कि हिजाब जो है वो सिर्फ इस्लामिक ट्रेडिशन है या फिर दौरे इस्लाम से ही राइज हुआ है। कुछ लोग इसे ऑपरेशन समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये ज़बरदस्ती ख़वातीन पर थोपे जाने वाला एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसे ख़वातीन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन इन पर ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। लेकिन आज आप हमारे इस प्रोग्राम द हिस्ट्री शो में जानने वाले हैं हिजाब की वो हकीकत जो बताती है कि हिजाब सिर्फ एक मज़हब के साथ नहीं बल्कि ये पुराने ट्रेडिशंस में भी पाया जाता था। आपकी हैरानगी में और भी इजाफा कर दें और आपको बताएं कि हिजाब 2500 साल की हिस्ट्री में भी देखा गया है। इसके गवाह हैं इसके आर्किटेक्ट्स और इसके मुजस्मे, जिन्हें देखकर आपको और हमें यकीन हो जाएगा कि हिजाब प्री इस्लामिक एरा से ही राइज था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं हमारे प्रोग्राम द हिस्ट्री शो में। अक्सर लोग समझते हैं कि हिजाब यानी पर्दा 7th सेंचुरी में इस्लाम के साथ शुरू हुआ था, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जब इस्लाम आया था पर्दा तब तक ओल्ड स्कूल हो चुका था। जी हाँ नाज़रीन, आज हम हिस्ट्री के उन दबे हुए पन्नों को पलटेंगे जहां आपको क्वींस, जूइश सेक्ट्स और एंशिएंट लॉज मिलेंगे जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुने थे। तो आइए चलिए पीछे चलते हैं तकरीबन 2500 BC की तरफ, जहां पर मेसोपोटामिया और असीरिया में पर्दा मोडेस्टी के लिए नहीं बल्कि स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हुआ करता था। वहां एक सख्त कानून था, जैसे सेंचुरी लॉज के मुताबिक अगर आप एक नोबल वुमेन हैं या एक शरीफ औरत हैं तो पर्दा लाजमी है। आखिर क्यों? ताकि दूर से पता चले कि आप एक हाई क्लास वुमेन हैं। लेकिन अगर कोई भी गुलाम यानी स्लेव या फिर प्रोस्टिट्यूट पर्दा करने की गलती करती थी तो उसकी सज़ा बहुत ख़तरनाक हुआ करती थी। यानी उस दौर में पर्दा एक VIP पास था। अगर आप पर्दे में हैं तो आप एक रिस्पेक्टेबल वुमन हैं। अजीब बात है ना? लोग आज पर्दे को एक पिछड़ापन कहते हैं, मगर तब ये एक अमीरी की निशानी हुआ करता था। मसलन मेसोपोटामिया यानी इराक में 13वीं सदी में 13th सेंचुरी BC में असीरियन कवानीन के मुताबिक सिर्फ ख़ानदानी औरतें और शरीफ औरतों को पर्दा करने की इजाज़त थी। गुलामों और स्लेव्स या फिर आम औरतों पर पर्दा करना मना था। ग्रीस और रोम यहाँ भी पर्दा इज्जत और सोशल स्टेटस की निशानी समझा जाता था। शादीशुदा औरतें बाहर निकलते वक्त अपना सर ढांकती थीं और उनकी शराफत का इससे पता चला करता था। मिडिल एजेस और सल्तनत का दौर कुछ इस तरीके का था कि जब इस्लाम दुनिया भर में फैल रहा था, मसलन पर्शिया में, तुर्की में, इंडिया में, तो वहाँ के पुराने कल्चर भी हिजाब के स्टाइल्स में शामिल होने लगे थे। मसलन बात करें पर्शिया की, ईरान की, तो यहाँ से चादर का रिवाज आया था। ओटोमन एम्पायर तुर्की में इसे यशमक एक बारीक पर्दा कहा जाता था जो कि मशहूर था, जो सिर्फ अमीर औरतों तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि हर तबके की औरतों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया था। तो वहीं हिंदुस्तान में मुग़ल दौर में पर्दा और बुर्का अशरफिया यानी एलिट क्लास की पहचान बन गया था। तो वहीं बात करें मॉडर्न एरा की यानी 19th से 21st सेंचुरी की, तो मॉडर्न ज़माने में हिजाब सिर्फ एक मजहबी लिबास नहीं रहा है बल्कि ये एक सियासी पॉलिटिकल निशानी भी बन गया है। मसलन अगर बात करें कॉलोनियलिज्म की, जहां जब अंग्रेज़ों ने मुस्लिम मुल्कों पर कब्ज़ा करना शुरू किया था तो इन्होंने हिजाब को बैकवर्डनेस यानी पिछड़ेपन की निशानी कहा था।
اس کے جواب میں اس وقت کے دور کی عورتوں نے حجاب کو اپنی مزاحمت یعنی ریزسٹنس کی پہچان کے طور پر پہننا شروع کیا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حجاب کا تعلق کیسے صرف اسلام سے نہیں تھا بلکہ دیگر مذاہب سے بھی تھا۔ بات کریں ایجپٹ اور مغرب کی تو یہاں پر 19th سینچری میں ایجپٹ کی امیر عورتیں برقع یعنی مسلن کلاتھس پہنتی تھیں جسے حرابہ کہا جاتا تھا۔ یہ نام بھی پرانے یہودی اور عیسائی الفاظ سے نکلا ہوا ہے۔ رورل اور اربن ایریاز میں جہاں پر دیہاتی جو رورل علاقے ہوا کرتے تھے وہاں عورتیں سر ڈھانکتی تھیں لیکن چہرہ نہیں، کیونکہ انہیں کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا۔ جب وہ شہر جاتی تھیں تو پردہ کرنا ان کے لیے سویلائزڈ ہونے کی ایک نشانی بن گیا۔ اسی طرح اسلامی دور سے پہلے جوش اور کرسچن کنیکشنز بھی حجاب کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں مذہب کی طرف، جہاں اسلام سے صدیوں پہلے جوش اور یہودی اور کرسچنز عورتیں مکمل طور پر حجاب کیا کرتی تھیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ جوڈائزم میں ان کے علماء یعنی ربیز نے تیزونت یعنی ماڈسٹی کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ کے شہر بیت شیمش میں یہودی عورتوں کا ایک گروپ ہے جو کہ فروموکا پہنتی ہیں۔ یہ لفظ فروموکا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ فروم یعنی یڈش لفظ جس کا مطلب ہے مذہبی یا پرہیزگار۔ برقع عربک لفظ ہے جو کہ پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا فروموکا یہودی سیکٹ کی خواتین کی بھی پہچان ہے۔ یہ عورتیں اپنے پورے جسم اور چہرے کو کئی پرت یعنی لیئرز میں ڈھانک کر رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ افغانستان میں خواتین اپنا برقع پہنتی ہیں۔ ٹیزونٹ یعنی ماڈسٹی کا مقصد تھا کہ ان عورتوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹیزونٹ یعنی شرم و حیا کا اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک سچی یہودی عورت کو اپنی جلد یعنی سکن سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کو دکھانی نہیں چاہیے۔ وہ مردوں کو گناہ سے بچانے کے لیے خود کو ڈھانکتی ہیں تاکہ مردوں کے ذہن میں انہیں دیکھ کر کوئی برے خیالات نہ آئیں۔ تو وہیں اس قدیم روایت کا دعویٰ ہے کہ اس گروپ کی بانی بریر یا کیرن کا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پرانی یہودی تہذیب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 400 سال پرانی تصویریں بھی دیکھی ہیں جن میں یہودی عورتیں سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یعنی اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پردہ یا پھر حجاب کسی ایک کمیونٹی کی پراپرٹی یا جائیداد نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کی یہ ایک پرانی کلچر ہے اور ریلیجیس نشانی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ہیریدی یعنی سخت گیر یہودی کمیونٹی کے بڑے علماء برقع سیکٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ مذہبی اداروں نے اسے شدت پسندی یعنی ریڈیکلزم کہا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ پردہ کتنا ہی مذہبی کیوں نہ ہو، ہر دور میں اس کی حد یعنی لمٹ پر بحث ہوتی چلی آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی، تو کرسچینٹی میں بھی بائبل اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ عورت کو سر ڈھانک کر دعا کرنی چاہیے۔ آج بھی آپ ورجن میری یعنی مریم علیہ السلام کی کوئی بھی تصویر بنا سر ڈھانکے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ تو جناب پردہ اسلامک انوینشن نہیں بلکہ ایک اینشنٹ ٹریڈیشن ہے۔ اور وہیں جہاں حجاب پر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو آئیے اب ایک اور کنٹروورشل پک کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر ایک پکچر میں آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں کوئین ایلزابتھ کی بھی حجاب پہنے ہوئے انہیں دیکھا گیا تھا اور یہ پکچر کافی وائرل بھی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئین بھی حجاب کرتی ہے، لیکن دراصل یہ پورا سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ سن 1946 کی ایک فوٹو ہے جب وہ پرنسس تھیں اور ویلز کی ایک کلچرل فیسٹیول یعنی نیشنل اسٹیڈفورڈ میں گئی ہوئی تھیں۔ وہ جو انہوں نے پہنا تھا وہ گورسٹ رابز ہے، ایک پرانی ویلش روایت۔ اس کا اسلام یا حجاب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اپیئرنگ بظاہر یہ بھی حجاب کی ہی شکل نظر آ رہا تھا۔
जब इस्लाम आया उसने पुरानी रिवायतों को एक नया मकसद दिया। इस्लाम ने हिजाब को वीआईपी स्टेटस से निकालकर हर औरत की इज्जत और मॉडेस्टी के लिए इसे एक जरिया बना दिया। यानी ये वो दौर था जब हर औरत को इस्लामी दौर में ये हक था, चाहे वो ऊंचे स्टेटस की हो, मिडिल की हो या निचले तबके की, हर किसी को हिजाब करने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ भी तारीख दिलचस्प है। अब्बासिद दौर में अमीर औरतों में हरम और सख्त पर्दे का रिवाज बढ़ा था। 17th सेंचुरी में इस्तांबुल में अगर किसी का शौहर अमीर होता था तो वो औरत मजीद पर्दा करती थी। क्यों? क्योंकि पर्दा एक साइलेंट अनाउंसमेंट था कि मेरे शौहर के पास इतना पैसा है कि मुझे बाहर खेतों में काम करने की अब जरूरत नहीं है। यानी पर्दा वर्किंग क्लास और आइडियल रिच के दरमियान एक लकीर भी बन गया था। तो खुलासा ये है कि हिजाब की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी की इंसानी तहजीब की। ये मेसोपोटामिया से शुरू हुआ, रोम में चला, वेल्स की क्वींस ने भी पहना, यहूदियों ने अपनाया और इस्लाम ने इसे एक पहचान दी। तो वहीं आज ये किसी के लिए रेजिस्टेंस है, किसी के लिए फैशन है और किसी के लिए इबादत है। मगर एक बात तो तय है, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक पूरी हिस्ट्री है। उम्मीद है नाजरीन कि आज का ये हिस्ट्री शो सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगली बार जब आप किसी को हिजाब पर बहस करते देखें तो इन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अपने और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी फीडबैक्स हमें देना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।